Kanya man na po mong may lingin dayon Kaya be ako na rin Tres Marias kanya nuling ati kaming lakad. Uling kayang aldo ngayon, panyali ko na lang gamit kayang eskwela. O na hindi na lang kaya pa kaning magtindang danong. Tambing na ako ping memayad, uling at adala mo naman kayang balaya kanya. Tsaka na ako agad may nabat tricycle, payatad kami kayang palengki. Tiki ko no pero Tres Marias, uling burido, ilang mamili ka rin gamit da kayang eskwela. Inuna keping minta kaning Jumbo General, balo ko kasi medyo murang bagyake ni. Maranon kepin me ko keng bale, bang kanita midas na ning dakalatawan po makabang pila. Ako pin kareng Tres Marias, kumana lang kanya-kanyang basket do. Kening babo Jumbo General, dakal panyaluan keni, miyali-waliwang mara na pong uniforme. Panintun ke o paglawe kepin paldang uniforme klenteya o ning alake ni. Kapras kwan pin manyali, uli nga lapang dakalatawat, lalong-lalo na maka-air conditioner jo. Buri-buri ko lapin tuki-tuki rin Tres Marias keng palengke o potang mama ko kubang kanito. Balo din lugar keti angile. Ay nuko, masakit nga lang balo, lalong-lalo na patsetsu ka keng kilwal nuko. Dungo kawari nuko keka. Kaya pinpituro-turo ko na rin nga na karene bang kanito, dakal na balo. Uling rin nga anak ko, may sana larago keng bale. Anyang simulang met pandemic jo nuko, lanong kabalo-balo keng kilwal. Kaya pinaman kailangan dang masane ilang dili daw, uling inorugo pa yanak. Patuano rugo. Kaya naman pa ne kung panabiling karela usto nga chula keng kilwal lagi lang arlerto at magmasid ka ring palikid da. Turo ko lapi magipagsalamuha ka ring aliwan tao. Bang kanita rugo ako lapigaga na kanusto nga chula keng kilwal. Uling keng panahon tamong ngeni, kailangan balo taming knowledge keng kilwal. Mabuti na yung may alam na. Oh, balik na tayo kay Clintea. Diyos ko, metabae rugo puweraso. Pe, lalong yung paldang uniforme jo, mitas na potang kaing tela ng kaimpis, Diyos ko. Kabira-bira itang milabasan seli ko kayo. Nanarago ka siya pilang pambulan ni milaba. Oy ne, pesawan ko laking lakad rin nga anak kong reni. Nuko magpapunta kami kening orchid sa inetyo na kami pala. O makanano yung pangane ko na selang keng kayang gamit. May nagkatya kening orchids dakal kanumasanting notebook keni. Aga nakakuha niyang magaral kurata mong murang notebook rin sa salida ka na ako. Ay nuko nung ako magkamali sa chumo kanita po tang kay kanita itang cover na itang favorite kong artista. Siya po'y Carlo Aquino, ang po'y Angelica Panganiban. Nuko, ako pang mag-throwback nedyo. O masimap, dininan na ako maragula discount. Ti madam, muling taga-panalbe tayo yan. Shout out po madam. Dakal pong salamat keng binye yung maragula discount. Agkat ko laping mag-McDore nga na ko, neng makasaraya pala yung McDonald. Tsaka sabi da rin nga na ko, malita na, namulita ng diretsuan, o balo da kasi jo, menap na pi Mami Belda. Shoutout pala kang Kuya Guard na penabat na kepang tricycle at binuwat niya pa yung kaya kaming seli uling niyang kabayat jo. Uy, tamo jo, dakal salamat keng pamanalbe. I love you all. Bye-bye.